عشان namheye namona namheye wakati la mdo usema swala wende jo mdambe za uzomao na balabani mgazini sijao alambo mbambo hizo yaona. Naam, mtukufu ambassadeur mzogo tatu dah hambabi haraka mbabi banga buandua afanya haraka utachi leo nino mtukufu ambassadeur Afrikaya ye kongre inu ye isimu ya ibalia desirewe sport hazi ifasiria heti trioni marhaba ifasiria heti tri lokaya ngaranzao usuku leo ribadili namna ya kuangalia shinu ambao mani ambao urewe ukabanu urewe inuti aibu urewe insiba ya Mungu yali sisa sha rijana namna yokanrua one ukabanu inu namna yokawanrua kema difera ngabo mhunga ngabo mtiti ngabo mle ngabo mfuvi ngabo mnene ngabo msala alafunga mwandubukao ematoka suwa nando ngabo wandubukao mhonokoti mwema anuminyiha ngabo wandwalo mndubukao mdu koti henamna minrajili yo shazinu pia nde namna yani sire amino Mungu nde namna Mungu ya haanza rikai yani yabonga ngabondongo mbili zifanyi hao hanendo ukaya kartute sheana ezabili ndo ukaya ngari soma nao ukarienshi wajima jaboko ngari onao awankode wari wanao mbana mru mudu au mru islamu au mru ti islamu shaulu wanzwa enshi na dini hangena haki nguri yani kwaza hakiza enshi na mtalazi mru okao katina manso mru sina ani katsuona mru asushia mru tohenda namna onru azoya yekewa yafanywa namna ya uzowenshi yani kwaze mayene za liberty za hahe mzwa enshi jona da motipi then yode maana yaandika pasito ukanga rizi yao oka ani rizi yao ngaranzori badili namna ya uona ukabanu harumazan siza hatu ngarjuju komari maruhe ani zenongozinu zohone haibu ukayabo balawla kati hama ola yemba adaba ani si haki hususan dasirambasi maislamu na hapo dezensi za Kiislamu ho winjio hazo halafu nongo hamada zinu zinsi nongo boko ngarjo hamba wanundo wazungwa ebanu sisi ziumbe ebana namna riyanshwe namna yuzabarini gareshele oboraka watoto yokaya namna ralelwa harumwe namna ya hatundo kaya hari omrende aone mtu amba mjufumu ari wa mtu amfulie bwe ari dunge mbiyo si haki na yosi nongo boko ngarilo mru ya lebo nza jarambiye shangari juwao yokati de namna hiyo ngari yanshio sina wana harumwe malaho ya hatu sikaranza yonehe baba la ino aibu waruko atuka humona jao zani rijabanu leo ili baada za Paralympics za isajana ili wanruwa je waonese dunia kamili mono ukaya leo ensia hatu yungu bahati na ufahari ya ukaya ipara ya dunia ija watina mbaunya nyara hata ya ukanga si jezi zinziraji si wanadamu jo wanadamu wandoaji si washashi ilmu si washashi wafikira shangar jo hamba bese wakati si washashi mali na banu mali yo kamru za fikira ngizo yo zo huja eka ilmu ngiyo zo huja idhan dunia isanganya habanu walillahi alhamdu minna waka dawla zati mizimengo minho na mengo mitano
do wajibu officiellement ukango ajao umono ukaya zensi za dunia pia zikaba leo halafu yo fakhari wa hansi ya hatu sha iyo tena ngeri nikawajibu ukanga bidio ritsanganyihe hawarumao hawarumao ani de serikali ne maraiya wanru wanje hazini ili ribadili namna ya uona zingorambao urewe ngabana rongo watiti mathalani boka balantaraja ekandungo afano taraja mathalani mndo endeliko li mjukan taraja ufali rahano ka shekombe shikeja ya bole wekanga rifanyoli koli na rifikiri wana hatu ikao ngona tabu za bujwa huenda na rifikiri ya ukaya abantu mfumacho ikasutombaje ya janshi ya tulambaba hanubahi shari wono enji ya ukaya kawa ni kuwaze namna bengo amba bintiti ngwashindo wa hondo daraja juunga resheleo pia fundi watu manyanyasi Muhammad Abubakar Shamasi na hifadhi Qur'ani na yamtiti hakabujwa za qiraat al-7 wal qiraat al-10 za Qur'ani na hakamfumacho hashindo wamba ngwaonao idhan ngasi na wajibu ya ukaya heki binadamu ya hatu ribadili yomoni harumaza nongozinu wasina shaka ngari inu ngejoka uka karna hamba shanoshomelea sha inu namna ya ukaya zenti zahe Afrika zenti zahe tijeha mande ya hatu ya Komori wandu wa pare wandu wa jaribu ya umangu wandu wa kaensi wandu asaidilande basi wanada musonti pia na baleza amba leo ndukaya vanu unu rewe unu namna wandu wauona nduka haina manadamu haina wakati haina bahanu yauja hundwana nongo hamandazini idhan ani proverbu ya amba ukaya nduka poroche shavwa hii ekange harumo mndo na banu manadamu emanshaha unumro ani mro amajurao idhan kuna kuchasha mru bahari katujwa henda na baba hongojwa hundone zila idhan mnartoka ushinda ritowe ujizi Mwenyezi Mungu yani kama na damokani wakati ya ubuhambahi ndo balecho unikashindwaje yeto nje shindwaje mnarjo shinda wandu wanuri hundre yesiri ya ilmu na kompetensi Mungu yawani kahindi riwono mathalani ntihamande ya hatu wakajo paralimpiki kartsina na bosinda sashiche leo mono Ethiopia ndo wakaurona yonsinku mengo nimboze nchide za economy ne za he Afrika leo ngo kiasi ya milioni jana bahiwa be hama atleti mapara atleti wane bahi abo sirilo nsini maratuti mizi a million yabo sha yoke tsusamihi ya ukaya ridaze ribaki ridambo wanuru tsondara watu mbaba hanuri jihe abadan sidena mnayi ngebidiyo haukayanga bono kukozo kazitutsa hamali shanga zinzofikira na zifikira ngizo wana wasoma ngwao nano wandu wakawa je warisaidie ngwao izan ketubidi ribaki hena mna inu ngebidiyo rijuha hasonti pia hamtiti ba wanda sisinda au komrule odramba ukakasina mwana hahe au mwana mshwa hahe au mbaba hahe au mzaza hahe kao au manyanya ikaonge haruma imma katsuo nando imma katuishiando imma katujwa hendando izan wakati uja ya ukari renti hodote shelana insi aibu wandu zangu insi baya Mungu yahoerea sha inu Mwenyezi Mungu hanza ukewe mfubi hanza ukewe mle hanza uyati komhonoha ukewe unguha au mdu wahi ukewe unguha yonde risala ya kaba leo na masuala la bili balozi Dr. Mohamed Bajirafil rikatha ureleze mbari mana unrakorongo balo wenji wakaone sokana ngo bebo haku warongo haku sha ngabo manke action afu kautari uleze mbabi wala ndo kwarudunga armazi media zatu zino yewe en tant que balozi wa hintia comme arma UNESCO ngo ndika uzifikiri stenziani baada mkonse mujohisa eske ngo fikiri ufanya rapport mbeshe wala ndika wa hube harma mkonse arma le kumanyira UNESCO ili wala zirewe zilo mtia kumol washile yani la regaria doka ichange silo tukarite banu ritanganya banu kia sandu mugomira rwa bala ngo fikiri ufanya rapport
kufanya rapport d'activité ou ndio presenter wala ngika wao ili zinongozini zikana action kanga rongo wao haina mwa intide ya mwando ya faisha univa kumoro mu France shakumoro wakati ufanya seminary leo je unajausha ngaomake action ile elongo lifikiri je mtu ano namna ya kufanya hazi leo harumu ulemengu ndio nafasi mbili ngabo fazi za ONG na association ngabo fazi ya serikali yabo hizo zo mbili ngebidori zitahe soka wandunga ndo ambe serikali ba shanga bozi association na hiyo ndio bokao risari njanziani harumu hiyo yukaya za association za hunu mathalani hamanda wala wahe filmu ya autism riwatsanganye no wandubo kao hamana mwana msho hatu hashimia nana mwana msho hatu ajari wana bala wamba fifi walona besenga bo takriban ani association mbili ndaru zilauza oba tina mwaya zisane zirenge en charge wana walona autism riwone namna rjushi ndari tsanganye riwarabutu riwa tsanganye na wandubo kao ngo hunu ili wake partage experience ili waundrihe misaada ili waundrihe formation ili waundrihe msomo watina shaka serikali ngarjo afanya raporo riwabesheye wakawa nruwa obanu mkaba numono ngarjo hanzi haribehe au kabanu hamana mna muhamba ondole mubabu fungo mwinji narande harumwezi tena shabano ezitendwa ngizo za malezi ezitendwa ngabidondo abadilize mentalite yonde nongo ya handaniyo yoke tutsa ha mapesa ke tutsa ha ndongozi nje marhaba mimi swala ya mwisho yangu na kaanza nuzise furuka ya fikira njema hamanda yinu atendelo nenti hatu karjauna wa Komoro walo Faransa harmale evenement yinu maana hindi kwa jambi kwa jazijua au invite wa kwa jaja shawa Komoro kwa jawa ona na wori wanu wenji wantizinji harmaye evenement yinu shawa Komori karjawa ona katsinda siwa heze media alama ndiyo yonoja ujo mara bamba ukaya mutribul hayy la yutrib mbema ngoma momjini wanduwa mzoya lafaka ndongozi tendolani wa Komori ondosho dozi tarabulana baina hao wandu wakazana ndongoya cha Mwenyezi Mungu jori hauliye kambwa nzere do dungaza njema tsidwanga la ukawo ye muda uye mkudo kazo njema ndo ado zimiliye kambwa benzi changa mfikiri indo mandonga bajoja za saye kambwa benzi. Dernière question avant de clore, quelques mots en français. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Badjarafil, vous êtes le représentant de la délégation comorienne auprès de l'UNESCO. En quelques mots, vous nous résumez la portée de cet événement international. Pour la première fois de l'histoire des Comores, vous avez réussi à organiser un grand événement qui a réuni plusieurs délégations, une cinquantaine de représentants des pays de l'Afrique, d'Asie et d'Europe pour parler de l'handicapacité, changement de regard sur l'handicapé alors où nous parlons. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots en français, puisqu'on est au terme de l'événement, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement et surtout pour l'image des Comores à travers la planète? Alors on pourrait dire beaucoup de choses, je vais essayer de dire en quelques mots mon ressenti en tant que Comorien d'abord. C'est une fierté, je suis assez fier de pouvoir dire que notre pays aura été à l'initiative d'un événement pareil qui, comme vous venez de le dire, a réuni au-delà des frontières, au-delà des différences de couleurs, de religion et d'origine, plus de 1000 personnes dans la plus grande salle de l'UNESCO. C'est peut-être, comme vous l'avez dit, une première pour notre pays, qui, je l'espère, sera suivi d'autres événements. Donc ça, c'est mon ressenti en tant que personne, en tant que citoyen de mon pays. Je suis très fier de ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Et je pense que ça fera date, pas parce que nous sommes les Comores, mais parce que l'événement a été d'une très grande qualité, qui est salué par tout le monde. Et j'espère que nous en tirerons, en tant que Comoriens, les bénéfices qui sont, d'un point de vue diplomatique, une exposition mondiale, et d'un point de vue pratique, une aide, par exemple, plutôt un partage
d'informations, un partage de formation, un partage d'expérience à l'endroit des personnes en situation de handicap aux Comores. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à cet événement. Comme vous l'avez dit, c'est un événement qui ambitionnait, ou plutôt qui visait à proposer un changement de regard sur ce que c'est que le handicap. Nous l'avons dit en langue nationale, il n'est plus admissible qu'au XXIe siècle, l'on soit invisibilisé parce que porteur d'un handicap ou parce que ceci ou cela. Il n'est plus admissible qu'au XXIe siècle, l'on soit tué parce que handicapé, ou vous savez que les autistes en France, pour ne pas aller loin, sont dans des situations de souffrance extrême. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement propre à un endroit, même si la France fournit beaucoup d'efforts sur la question. Vous savez également que, pour rester en France, plus d'un couple sur deux ayant un enfant autiste divorce. Et les tentatives de suicide dépassent les 50, voire les 80%. C'est dire que c'est un problème mondial, et nous l'avons dit dans notre propos liminaire ce matin, qu'il y a plus d'1,3 milliard de personnes, c'est l'OMS qui le dit dans un de ses rapports en 2023, 1,3 milliard de personnes porteurs de handicap dans le monde. C'est plus d'un homme sur 6. On ne peut pas, à partir de là, faire comme si de rien n'était et surtout dire que c'est quelque chose de secondaire. De quel droit? Et donc, je suis très fier, pour revenir à mon premier point, que en tant que Comorien, mon pays ait pu porter une initiative pareille, ait pu conduire à bon port, un événement pareil, et j'espère, et j'en suis convaincu, en tout cas je ferai tout pour, j'espère que cet événement sera suivi par d'autres événements du même acabit, puisqu'il est prévu que dans 2 ans et dans 4 ans, le même événement se répète, et que, comme il a été dit ce matin, qu'il y ait une connexion directe entre les JO paralympiques et olympiques et cet événement, ce qui, je l'espère, inscrira notre pays à la fois dans l'histoire des Jeux et surtout celle des hommes. Marhaba menji Dr. Bajrafil au jibu emasu alehatu Omid Abduhu zidungu wenamna Dr. Azeleza wala arkaba na sonti pia rihisi watukufu wa Comores waniki wao kana ino mara ya mwado manamna Dr. Azeleza ban ajuna utarajamu babia la makalma baloziat au garumshukuria Omid Bajrafil makalma yao ha mukhtasari aone sambabi au kana Nongomada zinunga zirongo na ino wa Comores nabo rifanya emission likaonesa ukazirongo zinunga joko fanshiha lewin sha wa Comores wa jashida wa hudhuria engar jo subitira mbe kana une information ga jaroha unugule mevu washi Comores au kainti haya safari bo iyo ama ndi namnabo ko docteur hasijibu yabo aonesoka yabanu muhimu nde fikira wiyo ngono desho leo wa Comores kwa jaja sha wajeni waja heli ukaya honesa bala ukaya handani nge fier haukaya fikira hamada inu itendelwa no Comores donc aboka hamba do Comores abonda parce que ndi lo ambassadeur harmale da holino abende atende fikira inu na tena boye hadili mengoni mena kange fier parce que boye hadili wandu wayankulia wajeni wenji wajavanu wayankulia associations zinji organizations zinji halafu yeye nguombo hazonesandro ambassadeur ka yeye nguombo mkaya iketsinda inubahi sha emaheja utena kongre hamadainu ifanyiwa na yengu espere ukaya kwa mtanganyi hotile serikali bahi nane zi association za saa za mbaline bali watanganyi hata wajemarunda harumwensi ya hatu ezirewe zieshelewa ezirewe warenge zidaraja zao harumazi hazi harumwe sporo hama dina mnavoko hazonesa wanu ambassadeur Bajrafil.
ngabo hau kaza kifu mpango watu no interview kasi na ambassadeur utunoso kana banza ngozini une question d'éducation riparo ko morika ngwardunga o waile yakana bane malezi ngazali sanso dahoni yo niweza mwana irewe shau rantolo tini haya shamulezi yakana inti ani inuti source okale yo ni ajisante marginalisé antulo dahoni mfano umrani harmo mjini ruwasili harmo ya serikali liwenu mfano harbaadhi yanti amana mfaransa bahe waziri wa hezire mfano chakumori malheureusement ngasima waziri wengi wanashe na wanaume biorari hokale unamlokana ngabo waziri au komisere kanga zija au nzuani au mwali wakai komiseri kwa washajiwa nizireu chabo hata mema armazi departement ya ministère de la solidarité cha hokale ulure hanti waziri wa hezirewe yonamna yawanika considération amada mado upande wa husu je désire le saint-indien et kale unura bade je paralympique fano e kale sana hiyo abwala wandu ikao wahanti ukawa do minimize zirewe shangwa ju change ila mindset yao ya ukanono karatu muri wa minimize ukana kwa nikao eshoshao ngao tuko tsaro ni sababu namna evenementisa ya disandisa yani za tasi uondra lera inu armoada kan shabuga jo hisa orambe hisa manabo lisafanya discours de clôture ifanywa ni wakili serikali ya Komora wakili taifa Komora wakabanga ngasibana na UNESCO ngasi haruma jumba la madaula wa kushwalia no msomo nanda ye science donc yabonga jomba kana e Komor ndo akaorganiza kwa madazino rionese si watangazaji la fratu loni yo kani mara mando Komori wakaupara daula atimizi mongomine wada Sudan kama mitano baka ambassadeur wengi wakawa arabanti za Mali uja Brazil uja nani zeti pia wakahudhuria bana abonge hapo tuko tayari rionese mbabi yokana evenement ya hafla ibiri ndo ze paneli za kufanywa sazi hisa abasainu do ukana rionese furaha hatu ngomalezo ngojiri ukale wenu UNESCO kuma ngasara UNESCO insile bas sha hokarunde bahati la personne à la bonne place il est fait le kozimuna ukarenga wako wana Komor wala hadi hanu ambassadeur balozi wa Komori wa Nations Unies kwa wale mwana wa ikililu au mwana mshwa ikililu au mwana mshwa zali mwana mshwa fulani chakaru suniko wana hatu harmazi la place kwa wazimeriti eondro da hat Dr Bajrafil anu ambassadeur harma yenti ya Faransa anome wa ambassadeur harma UNESCO ikango jina harma yenti ya Faransa unu mjini Paris nongo jino rizihundu mana hindi mana e place ini kwemdu hai aimeriti ukana wimri ka wangu jwandu wanjarma dunia abaharu mele kada dresiahe no wana zina bazozi ifanyishia donc abodo utsaha letwefa la Komor do utsaha wala ndikao ngwa rumia wenti hatu wasane wado hati wandu harmaze plasika wazimeriti ukana kango do hatu wandu harmaze plasika wahusu tabungo hamada zinu ngado zimura donc ile ya Tanzania ile Zimbabwe harma ita marhaba watukufu mastahimili mwadunga emission inu leo evenement inu ranzivo tasi hata bahari sari wasulo mwiso abongari mshukuriaoni karimboshon marhaba hama dina mnavo ko Dr Hazone Sabanu kaya ye evenement inu sena ngejor nifanyishie tena harma mahaijao hiyo marhaba watukufu marhaba assalamu alaykum.